Hello dear friends, myself Jesse sir. I welcome you all to Education and All YouTube channel. आज आम चर्चा करवा कार्य फर्द 20 आम चर्चा करुछु उत्थान षष्ठ सप्तम और अष्टम गणितर कार्य फर्द 20 एवं एथिर रही गुणनीयक और गुणितक। तो गुणनीयक और गुणितक विषय दिखाई नंबर 1 कौन कही देख नंबर 1 कही आस गुणनीयक निर्णय करवा। तो आमे देखिदेव एठारे तापरे आमे बुझीजिबा जदि कि बुझी न पारे कमेंट माध्यम जनइब मु निश्चय साहाय्य करिवि। तो प्रथमे आमे देखिबा गुणनीयक एवं गुणितक। ओके प्रथमे देखिदेउ तापरे कोन पार्थक्य रहिछि देखिबा। तो 24 रा आमे गुणनीयक निर्णय करिबा। तो प्रथमे देख पिले आरंभ करिछि 1 रे। तो 1 रे केउ संख्या को गुणन कले 24 मिलिबो। आमे जानिछु 1 टा कोन गुणनात्मक अभेद जो संख्या को x द्वारा गुणन करा जाए से संख्या मिले। तो 1 गुणन 24 हेले जाए 24 मिलिबो। तो एठारे 1 और 24 हेले 24 रो गुणनीयक। ठीक से बोलिया 1 गला परे हमें 2 देखिबा। तो 2 रे केउ संख्या गुणन कले 24 मिलिबो 2 रे 12 दुणे 24। तो 12 गुणन कले मिलिबो। तो अर्थात 12 एवं 2 मध्य गुणनीयक हेले 24 रो। तापरे 2 परे 3 जीवा 3 परे 3 3 अष्टा 24। ओके 3 अष्टा 24 होउची 3 परे 4 हैला 424 होउची 4 परे 5 जदि नेबा 24 टी कोन 5 द्वारा विभाजित होबो नै अर्थात 5 हमर 5 जो गुणन खंदा अछि सेतिरे 24 नाही अर्थात 5 जीव नाही। ओके 5 5 25 25 होउची 24 होउनी। तो 5 गला तापरे 6 आसीबो 6 रे कोन दरकार 6 गुणन 4 6 6 24 होउची। तो पिले देखो आमे गुणन ए जो अछि ऑलरेडी आमे जानि सारी छु 4 गुणन 6 जहा 6 गुणन 4 ताहा त आमे ताको डबल लिखिबा नाही बुझियला। तो जेउठारे से डबल रिपीट करूची सेठारे आ आगो को बढ़िबा नाही। तो आमे 1 चेक करिबा 2 चेक करिबा 3 चेक करिबा 4 चेक करिबा 5 चेक करिबा। ओके तो एठारे देखो हाँ एठारे देखो 24 रो गुणनीयक गुड़िक कौ कौ सब हेले आमे छोटरू बड़ क्रम सजेबा। देखो 1 हैला 2 हैला 3 हैला 4 हैला ए देखो 1 2 3 4 तापर हेबो 6 8 12 24 6 8 12 24। तो गुणनीयक बुझी हेले। तो एथिरो अनेक गुणी आमे बुझी परिबा गुणनीयक सबु बेले सही संख्यारू सान हुए किंबा सही संख्याटी हुए। तो এই যে সেই সংখ্যাটিକୁ যদি ଆମେ বাদ দেবা তাহলে এর মোট গুণনীয়ক 8 হেলে 1 2 3 4 5 6 7 8 8 হেলে যদি ଆମେ সেই সংখ্যাକୁ বাদ দেবা কিন্তু 24 ର ପ୍ରକୃତ ଗୁଣনীୟକ ହେଲେ 1 2 3 4 6 8 12। तो एठारे कोन हला সেই संख्याକୁ বাদ दिया गला ताकू प्रकृत गुणनीयक कहंती एमानकू साधारण गुणनीयक कहंती। ओके टिके ओरे बुझी हेतिबो। तो मोट हैला 60 टी। नंबर 2 कोन अछि सारणी रे दिया जाइथिबा संख्या मानकर गुणनीयक गुडिक लेख और मोट गुणनीयक संख्या लेख। तो हमें जो ऊपर दिया है से भलिया करिबा हमको प्रकृत गुणनीयक मागी नहीं ये। तो 6 अछि तो 6 आमे रफ रे करिबा कोन करिबा प्रथमे 1 रे चेक करिबा 1 गुणन 6 1 गुणन 6 समान केते 1 गुणन 6 समान 6। तापर 2 2 रे केते गुणन कले 6 हबो 2 3 6 हबो 2 3 6। तापर 3 3 दुणे 6। तो ए देखो रिपीट होची 2 गुणन 3 जहा 3 गुणन 2 ताहा ताको हम लिखिबा नाही। अतएव 1 2 3 एवं 6 होछंती 6 रो साधारण गुणनीयक। आमे लिखिबा एठारे 1 1 परे 2 पाइला 2 परे 3 पाइला 3 परे 6 पाइला। तो हमर गुणनीयक संख्या केते गुणनीयक संख्या 4 बुझियले। तो एई भलिया तमे 8 करिवो 9 10 11 12 जहा अछि सब करिवो बुझी न हले पचारिवो। नेक्स्ट नंबर 3 कोन कहिछि नंबर 3 कोन कहिछि ऊपर सारणी देखि 12 और 18 साधारण गुणनीयक गुडिक लेख सेमानंक मध्यरु
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବା ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତ 12 ଲେଖିବ, 18 ଲେଖିବ ଏବଂ ଲେଖିଲା ପରେ ଗରିଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼, ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼କୁ ଗରିଷ୍ଠ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବାର ଅଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ତଳେ ଦେଖ, ଏଇଟା ବୁଝିଯିବ। ନମ୍ବର 4ରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ାର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଲେଖି ଗସାଗୁ ସ୍ଥିର କର। ତ ଏଇଟା ଆମର କେବଳ 12 ଏବଂ 18 ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଲେଖିବାର ଥିଲା, ବଡ଼ରେ ଆମର ଗୋଲ ବୁଲେଇବାର ଥିଲା। ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ାର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ 12ର ଅଲଗା, 18ର ଅଲଗା। ତ ଆମେ 6ର ଦେଖ, 6ର ହେବ 1 2 3 6, ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ। ଏବଂ 12ର କ'ଣ ହେବ 1 2 3 4 6 12 ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲା ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ାର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ଗସାଗୁ ସ୍ଥିର କର। ତମେ ଏଠାରେ ଦେଖ କହିଛି ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ କରାଯାଇଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଦେଖ 6 ଓ 12ର ଗସାଗୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତ 12ଟି ଆମର ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ନୁହେଁ, ସେ ଆମର ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମର ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି 1 ହେଉଛି, 2 ହେଉଛି, 3 ହେଉଛି ଏବଂ 4 ନୁହେଁ, ସେ 6 ହେଉଛି। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା 6, ଅତଏବ ଗସାଗୁ ମଧ୍ୟ ହେବ 6 ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ 5 15 8 20 11 24 40 64 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି 57 ଏବଂ 76। ଆସ ଗୁଣିତକ ବାହାର କରିବା। ତ ଗୁଣନୀୟକ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଗୁଣନୀୟକରେ ସବୁବେଳେ ଗୁଣନୀୟକଟା ସବୁବେଳେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଛୋଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁଣିତକରେ ଦେଖ କ'ଣ ହୁଏ, 6ର ଗୁଣିତକ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଗୁଣନ 1 କେତେ ହେବ? 6 ହେବ। 6 ଗୁଣନ 2 କେତେ ହେବ? 12 ହେବ। 6 ଗୁଣନ 2 12, 6 ଗୁଣନ 3 18, 6 ଗୁଣନ 4 6 ଗୁଣନ 5, 6 ଗୁଣନ 6, ଏଇଭଳିଆ 6 ଗୁଣନ 25, ଏଇଭଳିଆ ତମେ କରିଚାଲିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣିତକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ, ବୋଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ଆମେ ଗୁଣିତକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୁଣନୀୟକଟା ସୀମିତ। ଠିକ୍ ସେଭଳି 8 ଗୁଣିତକ 8 ଗୁଣନ 1 8, 8 ଗୁଣନ 2 16, 8 ଗୁଣନ 3 24, ଏଇଭଳିଆ କରିବ ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ତ ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ ବାହାର କରି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ ବାହାର କଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ ବାହାରିବ। ଓକେ, ଅସଂଖ୍ୟ, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝାଉଥିଲି, ଅସଂଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ ଅଛି। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ 5ଟି ଅର୍ଥାତ୍ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣନ କରିବା। 3 କହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବ 3 ଗୁଣନ 1 ହେଲା। ତାପରେ 3 ଗୁଣନ 2, 3 ଗୁଣନ 3, ଏଇଭଳି ଲେଖିବାର ନାହିଁ ଅଛି, ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। 3 ଗୁଣନ 1 ସମାନ 3, 3 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 6, 3 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 9, 3 ଗୁଣନ 4 ସମାନ 12, 3 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 15। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବିକ ଗୁଣିତକ 12 15 9 6 ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କରିବ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଥମ 5ଟି ଗୁଣିତକ। ନମ୍ବର 5, ଆସ ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ିର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ସେଠାରେ ଗସାଗୁ ଥିଲା ଗରିଷ୍ଠ, ଲ ଥିଲା ଲଘିଷ୍ଠ। ଓକେ, ତ 2 ଓ 4, 2ର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 2 4 6 8 10 12 14 16, ଏହା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ 4ର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 4 8 12 16 20। ତ 2 ଓ 4ର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ 2 ନାହିଁ, 4 ଅଛି, ତ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବା। ତାପରେ 6 ନାହିଁ, 8 ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି 12 ନାହିଁ, 16 ନାହିଁ, ହଁ 12 ଅଛି, ଏଠାରେ 12 ଅଛି, 12 ଅଛି, 16 ଅଛି ହେଲା। ତ କ'ଣ କହିଲା, ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇଲେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ାର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ବାହାର କରି ସେଥିରେ ଲସାଗୁ ସ୍ଥିର କର। ଓହୋ,
केवल गोल बुलेबार कहला आम गोल बुलेला एतिक आउ तो ये नहीं आउ करी हबनी। तो जो तली दिया से कौन करवा गोल बुलेबा एवं लसागु निर्णय करवा। तो लसागु किपरि निर्णय करा जाए पूर्वर कही रखी गसागुरे गरिष्ठ नहीं लसागुरे लघिष्ठ नेबार अच्छी। तो ये लघिष्ठ केते अच्छी लघिष्ठ अच्छी 4 तो लसागु केते हेबो लसागु हेबो 4 बुझीगला। तो ये आमको करार अच्छी से गरिष्ठ नौला ए लघिष्ठ नेबा। तो 3 और 5 3 और 5 रो आमर कौन हम 3 और 5 गुणितक 3 हेब 3 रो 6 हेब 6 पर 9 हेब 9 पर 12 हेब 12 पर 15 हेब 15 पर 18 हेब एटा सब 3 रो 5 रो कौन हम 5 हेब 5 पर 10 हेब 10 पर 15 हेब 15 पर 20 हेब। तो आम साधारण गुणितक 3 ना 6 ना 9 ना 12 ना 15 अच्छी है। तो यहाँ जोटा प्रथम पाइल से तो लघिष्ठ यहाँ लसागु है आमर 15 लसागु केते 15 है बुझीगला। तो ठीक से बोले 6 8 8 12 15 18 ये सब कर। तो आज ये आम आहरी वीडियो नहीं कि आसवा। तो यही वीडियोटी को लाइक करनियंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। धन्यवाद।